This time check is brought to you by Breeze. Daming labada? Mag-Breeze 3 washes pa ka na. Sa Attorney Rufil Fernandez Banyok ni para sa Rexidol Forte. Kining tambala dili lang para sa usa, kundi para sa upat kalain-laing sakit sama sa laban sa ulo, bughat, pamaol o hilanat. Usa ka tableta lang para sa upat kalain-laing sakit. Bisag magdungan-dungan pa na. Busa tumaldayon og Rexidol Forte ang diskarte sa mga sakit nga pwedeng bation og dungan. Laban sa ulo punan og bughat, pamaol punan og hilanat. Balhina sa Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Kon mo palit og tambal, kanang nasuwayan, kanang masaligan, kanang dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Gikan sa kalidad nga tambal ug vitamin sa Unilab ug Brightmed, hasta pampagwapa sa UL Skin Sciences. Alagang Unilab yan. Ubong di mawala, naanay bakterya o virus. Sa baga, pag Solmux Advance, maayo mo limpyo og baga, maong paspas makapaayo og ubo. Solmux Advance, in liquid na. Resolve copied phlegm in as fast as 3 to 5 days when taken 3 times a day. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Solmux Advance. Magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. Kasakit sa ulo na akong... Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Tambal da yun? Base na ay side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Uy! Maampingon gyud di ay... Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Headaches can strike anytime, anywhere, kaya mag-ingat. Paunan ng Biogesic. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Malipayong puting Pasko. Sir puti-putita, 2 minutes lang instant putida. Sir instant bango, Sir instant puti. Based on internal technical tests and cotton after one wash. Results may vary. Sir puti-putida, pang pamilya na ako. Surf. Wow, lechon! Pero basin di may lisan og magka-heartburn. Try Cremelas Cool Relief Liquid. Lami, barato pa. Kung aslo mang kuto-kuto, kung nanginit ang dughan, pag Cremelas Cool Relief. Sodium alginate plus sodium bicarbonate plus calcium carbonate is the generic name of Kreml S Cool Relief. If symptoms persist, consult your doctor. Wow, lechon! Pero basin di may lisan og magka-heartburn. Try Cremelas Cool Relief Liquid. Lami, barato pa. Kung aslo mang kuto-kuto, kung nanginit ang dughan, pag Cremelas Cool Relief. Sodium alginate plus sodium bicarbonate plus calcium carbonate is the generic name of Kreml S Cool Relief. If symptoms persist, consult your doctor. For the man na may MaxVit Gigil! Balhin na sa MaxVit. Tabang para MaxVit Gigil ang kusog sa lawas. Pagkaalis to sa hunahuna, resistensya sa sakit. Ug sa paglambing kay misis versus non-use with proper diet and exercise. For the man na may MaxVit Gigil! Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor. For the man na may MaxVit Gigil. Good para lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labatan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good para lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Ako si Christy Mabulay, working student sa University of Mindanao. Bisan og stressful ang magtrabaho o mag-eskwela, daghan sa akong mga higala ang nagsulti nga dili halata ang stress sa akong face tungod kay gawas sa akong diet ug exercise, nagainom sab ko og stress tabs. Tanaw nako tungod ni sa tabang sa stress tabs. Na ako'y nutrients para fresh looking gihapon ang akong skin ug alert pa gihapon ko bisan stressed o pulaw. With proper diet and exercise, busa sa mga stress diha, i-try pod ninyo. Always read the label prior to use. Multivitamins with iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Kakayanin natin ang stress sa tulong ng Stress Tabs. Malipayong puting Pasko. Sir Puti-Putita, 2 minutes lang, instant putida. Sir Instant Bango, Sir Instant Puti. Based on internal technical tests and cotton after one wash. Results may vary. Sir Puti-Putita, pang pamilya na ako. Surf. Pagkaway klaro bas panahon karon, init uwan. Ubhon gyud ko ani ba? Hala to ra. Para dili na madugay ang ubo, moinom dayon kag Solmiox Advanced Liquid. Dali mangod ko maayo diri. Basta mo tumal lang kog katulos o sa kaadlaw. Murag gilimpyuhan akong baga kay sulod sa tulo ngadto sa 5 kaadlaw lang. Gawas na dayon ang plema, mga virus o bakterya. Og para sa may naay katul nga tutunlan diha, na kinikusgan nga menthol hagod. Mao nang wala na ilain pang pangitaon nga tambal kontra ubo, Solmiox Advanced na. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kasakit sa ulo na akong... Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Tambal dayon, base na ay side effects. Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Uy! Maampingon gyud di ay. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sakit ng ulo dahil sa gutom? Don't worry. Pwede ang Biogesic kahit walang laman ng tiyan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kung adunay diarrhea, magkulo-kulo ug mosakit gyud ang tiyan. Take new Diatabs Advance, a first in the Philippines nga adunay bagsik nga kombinasyon sa loperamide para mahuman ang diarrhea ug simeticone para mawala ang sakit sa tiyan. In soft gel capsule, mo nang mas paspas kaysa loperamide lang. With 2 capsules after first loose stools. Unilab yan. Loperamide simeticone is the generic name of Diatabs Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, kay bao ka nga kung overwork og nagtukaw, muluya ang immune system? Mao ka ni ingon sa mga pro, adlaw-adlaw pag Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Mao nang tibuok ang vitamin C ug zinc. Ug mas giresita sa mga doktor. Motabang sa pagbalikon sa immune system with proper diet and exercise. Pagtuo sa pro, Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Dili sa Cebu, naanapot na sa panahon. Din, mag-usap-usap ang panahon. Kalit nga mo init, kalit lang po ang pag-ulan. Kung ano isip malipayong na tao, dapat permitin na ang nakaandam nga tambal para sa sintomas pareha sa paghatsig og sipon. Mao na mga idol, suwayin ninyo ang Newzip Z Plus Forte. Ang mas gipapag-o nga Newzip nga mas isog kaysa previous formulation. Ang Newzip Z Plus Forte kay naisig mao na makatabang pagpamubo sa mga sintomas sa sipon sulod sa duha hangtod sa 3 ka adlaw. Tungod sa mas kusgan na immunity with proper diet and exercise. Mao mga idol, suway ang Newzip Z Plus Forte. Mapalit sa leading drug stores. Minilipred hydrochloride plus fluoropyramid maliat plus paracetamol plus zinc is the generic name of Newzip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Straight to the